ስለዚህ በአንድ በኩል ባለመብት ሆነን ኢየሱስን አባታችን ስንል ሌላውን ነገራችንን እንዳንረሳ ባሮች ነን፣ ልጅም ነን፣ ባለመብት ነን፣ እንደገና ደግሞ ባሮች ነን። በመታዘዝ በኩል ባሪያዎች ነን፣ እግዚአብሔርን በማዘዝ በኩል ልጆች ነን። እቺ ቤተ ክርስቲያን መሾም የምትችለው አንተም መሾም የምትችለው ለውርስ መሾም የምትችለው ልጅ ነህ። ግን በምን አልፈህ ነው? በመታዘዝ ውስጥ አልፈህ ነው። ይህ ከተፈጸመ በኋላ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ እግዚአብሔር ማለ ይላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ነገሮቻችን የተቆለ አሁን ሁላችንም በኢየሱስም ስንጠመቅ በመንፈስ ቅዱስ ስንሞላ ልጆች ስለመሆናችን አልቋል፣ ተረጋግጧል። አሁን እየቀረ ያለው ወራሽነት ጋር ለመድረስ እየቀረብን ያለው ነገር ምንድነው? የምናልፍበት የመታዘዝ ህይወት። ያንን የመታዘዝ ህይወት ካለፍነውና ከፈጸምነው እግዚአብሔር ልጆች የሚባሉ የእግዚአብሔር ልጆች የሚባሉ ሊወርሱት ያለው ነገር በሙሉ እንዳለ እየተለቀቀ አንዱን ሳታመሰግኑ ሌላው፣ አንዱን ማመስግናችሁ ሳትጨርሱ ሌላው፣ አንዱን አመስግናችሁ ሳትጨርሱ ሌላው እየተረባረበ ይመጣል። ሃሌሉያ። ግን ያችን ማለፍን ከማን እዚህ ጋር ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መሳሪያ ሁሉ የኛን አስብ መማረክ ከቻለ ስለ ሰይጣን እኔ ግድ የለኝም። ለምን ከኤፍራጥስ ያሉ አጋንንት አይወጡ? ለምን እንደው በየአገሩ ያለ የታሰረ አጋንንት ለመጨረሻው ዘመን የታሰረ አጋንንት አይወጣም? I don't mind about that። ይሄ እስከተማረከ ድረስ ኢየሱስ አሳልፈህ አትስጥ። Don't give me up for that, Jesus. ኢየሱስ አሳልፈህ አትስጥ። Don't give me up for that, Jesus. ኢየሱስ አሳልፈህ አትስጥ። Don't give me up for that, Jesus. I will obey you. አሳልፈህ አትስጥ. Don't give me up. Don't give me up, Jesus. Don't give me up. Don't give me up. Because of my disobedience, don't give me up, Jesus. Don't give me up, Jesus. Don't give me up, Jesus. We'll shout out to you. Don't give us up, Jesus. Don't give me up, Jesus. Yes, Jesus. Don't give us up, Jesus. yes, Jesus. ብዙ ነገሮች መንገድ ላይ አይቅሩብኝ ጌታ ኢየሱስ። ወደ ልጅነቴ መብት ልሻገር ጌታ ኢየሱስ። ወደ ልጅነቴ መብት ወደ ውርሴ ልሻገር ጌታ ኢየሱስ። ታዝዤ ወደ ውርሴ ወደ አዘጋጀህልኝ ቃል ኪዳን ጌታ ሆይ ልሻገር። ኢየሱስ ይባረክ። Jesus be blessed. ሰላም ለእናንተ ይሁን። Greetings to you all. እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። I praise God greatly. ኢየሱስ ይባረክ። Blessed be Jesus. ከአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ጀምሬ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 መነሻ ቃል ይሆንና If I could take you to the book of 1 Samuel chapter 15 as our beginning scripture, and I'll be sharing you from the word of God. 15 ቁጥር 22 ላይ 1 Samuel chapter 15 verse 22. ሳሙኤልም በውኑ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መስዋዕት ደስ ይለዋልን? እነሆ መታዘዝ ከመስዋዕት
ማዳመጥም የአውራ በግ ስብ ከማቅረብ ይበልጣል። Verse 22, and Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than that of the fat of rams. መታዘዝ ይበልጣል የሚል መልእክት አቀርባለሁ። So I will be presenting to you a message which says to obey is better. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise be our God. መታዘዝ በጣም ትልቅ ነገር ነው። To obey is a great thing. እኛ ለእግዚአብሔር ልናደርግለት ከምንፈልገው በላይ መታዘዛችን እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል። More than the desire that we have in our heart that we want to do for God, if I could do this or that, more than our desires, our obedience is greater to God. Amen. Amen. እዛ ላይ በጣም እግዚአብሔር የመታዘዛችንን ነገር ከሌላው ሁሉ በላይ አድርጎ ያየዋል። More than any other thing that we could do or that we desire for God, more than anything, for God, the greatest thing is our obedience. መታዘዝ To obey ለመዳን for ours. ለመዳን ድኖ በእግዚአብሔር ቤት ለመኖር ለማገልገል ለመባረክ መታዘዝ ወሳኝ ነው። So it is crucial. Our obedience is crucial for us to be saved and then to dwell in the house of God and to be used in the house of God. For all of that, our obedience is the primary thing. ሰዎች ላለመታዘዝ የሚፈተኑበት ሁኔታ አለ። There are situations that people get tempted to not obey. ከእግዚአብሔር በሚደረግላቸው መልካም ስጦታ ምክንያት ላለመታዘዝ ይታለላሉ። Sometimes people, they get deceived to not obey anymore because of the gift of God that is given to them. በጣም እዚህ ላይ ሰዎችን የሚያታልል ነገር አለበት። So in this area, there's something very deceitful. ለዚህም እንደ ምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ያለውን ቃል ማየት ጥሩ ነው። It is good for this to use the word, to look at the word in Matthew chapter 7 as an example to us all. ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 21 ላይ ምንድነው የሚለው? በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። በዚያን ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን? በስምህ አጋንንትን አላወጣንምን? በስምህስ ብዙ ተአምራት አላደረግንምን? ይሉኛል። የዚያን ጊዜም ከቶ አላወቅኋችሁም እናንተ አመፀኞች ከኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባችኋለሁ ይላል ከቁጥር 21 እስከ 23። Matthew chapter 7 from verse 21 to 23. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች ሲወዳደሩ ታያላችሁ። Now here you see two things being compared. አንደኛው on one side እግዚአብሔር ለሰዎች የሰጣቸው ስጦታ ነው። On one side we see the gift that God has given to people. ተአምራቱ፣ ትንቢቱ፣ የተለያዩ ከእግዚአብሔር የሚወርዱ ስጦታዎችን በአንድ ወገን ታያላችሁ። On one side you see the gift that God has given, the miracle, the wondrous acts. You see that gift. እነዛን ስጦታዎች የተቀበሉ ሰዎች እግዚአብሔርን እንደታዘዙትና ሌላ ነገር ፈጽሞ እንደማያስፈልጋቸው እንዲያስቡ ይፈትናቸዋል። So those gifts
that those people have received from God, right? The prophecy, the healing, the miracles, those gifts, sometimes those gifts might deceive them into thinking that they don't need any more obedience from God. እግዚአብሔር ኦሬዲ ተቀብሎኛል ብለው ድምድም እንዲያረጉ ያረጋቸዋል እና ከዚያም በኋላ መታዘዝ የሚባለውን ነገር እስኪረሱት ድረስ ያደርሳቸዋልና በቀላሉ መታለል አለ። So that gift of God that they have received, it tempts them to conclude in their hearts that God has already accepted them and they don't need to obey anymore because they have the gift. ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ነገር ብዙ መልካም ነገር እኛን ላለመታዘዝ ሊያታልለን አይገባም። Therefore, this is to say that all the good gifts that we have received from God should not deceive us or should not tempt us to not obey God anymore. ይሄንንም ሳረገው ወዲያው እንደው በቃ እንደው ለኔ ያደላ ነው እኮ የሚመስለኝ በሚል እሳቤ በሚል ሐሳብ ማግኘታችን ከእግዚአብሔር ማግኘታችን የተለያዩ ስጦታዎች ማግኘታችን ለእግዚአብሔር ለመታዘዝ እንዳያታልለን. Don't let that thought get conceived in your heart, that seed that says, God must have loved me. Whatever I pray, God just gives me that right away, right? So God must love me, and then don't let that thought make you think that I will not obey God anymore. Don't do that. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን. Praise be our God. ለእግዚአብሔርም የምናደርገው ነገር ልናደርግ የምናስበው ነገር እንደ ሳኦል አሁን ሊያደርግ ያሰበው ነገር መታዘዝን ሊተካ አይችልም. Or even look at Saul, for example. He had things that he wanted to do to God which were contrary from what God wanted. That shouldn't also deceive us to go in a different direction, even if it looks like a good thing. መታዘዝ ከሁሉ ይበልጣል. To obey is greater than anything. ከእግዚአብሔር ከምንቀበለው ለእግዚአብሔር ልናደርግ ከምናስበውም በላይ መታዘዝ ይበልጣል. To obey is greater than what we have received from God, and also to obey is greater than what we want to do to God, for God. እግዚአብሔር ይመስገን. Praise be God. እስቲ ወደ አንድ ቃል ልውሰዳችሁ. Let me take you to one scripture. ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ላይ Hebrews chapter 5 ቁጥር 8 ላይ verse 8 ስለ ክርስቶስ የተነገረ አንድ ቃል አለ. There's a word here spoken about Christ. ምዕራፍ 5 chapter 5 ቁጥር 8 ላይ verse 8 ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ፣ ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው. Hebrews chapter 5 verse 8, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him, called of God and high priest after the order of Melchizedek, of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Hallelujah. Hallelujah. ሁለት ነገሮችን እዚህ ጋር እንመልከት. Let us look at two things here. ምንም ልጅ ቢሆን የሚል ቃል አለ. There's a word that we've read, it says, which said, though he were a son. ልጅነት አለ. ልጅነት መብትን ነው የሚያሳየው። መታዘዝ ባርነትን ነው የሚያሳየው. So to be a son, we can understand to be a son is, it gives us some kind of freedom to be as we want, right? Because we're a son. But to obey signifies some form of servanthood. Yeah. ስለዚህ በአንድ በኩል ባለመብት ሆነን ኢየሱስን አባታችን ስንል ሌላውን ነገራችንን እንዳንረሳ ባሮች ነን፣ ልጅም ነን፣ ባለመብት ነን፣ እንደገና ደግሞ ባሮች ነን። በመታዘዝ በኩል
ባሪያዎች ነን። እግዚአብሔርን በማዘዝ በኩል ልጆች ነን። ስለዚህ በማዘዝና በመታዘዝ መካከል የቆምን ሰዎች ነን። እግዚአብሔርን በመታዘዝ ባሪያዎች ነን። እግዚአብሔርን በሚያስፈልገን ነገር ደግሞ በማዘዝ ልጆች ነን። ስለዚህ እኛ ሃይብሪድ ነን፣ የባሪያና የልጅ። We are like a hybrid because we have two things when it comes to our identity to God. One, we are children. So as children, we have privilege to act like a child, to ask for this or that, to command, God give me this, God give me that, right? We have that privilege as a child. But on the other side, remember, we are also servants. And as a servants, we're also supposed to obey. So we are two things. Hallelujah. ሃሌሉያ። ስለዚህ አሁን የልጅነቱን ነገር ልተውና ምክንያቱም የልጅነቱ ነገር መቼም እንደሚያሳብዳችሁ ስለማቅ አንዴ ብድግ ቁጭ አድርጎ መዝሙርም ያስወጣችኋልና አንድ ጊዜ የመታዘዙን ፓርት እንድናገር ፍቀዱልኛ። So if you allow me, let me just focus for now on the side of the servanthood. I know as a child you're going to get excited, you're going to want to jump and everything because as a child you have privilege. But for now, let us focus on the obedience and the servanthood. እግዚአብሔር ይባረክ። Praise be our God. ሃሌሉያ። Hallelujah. ይህንን አሁንም በእግዚአብሔር ቃል እንደው ትንሽ አይን ገለጥ ለማድረግ እንዲመች አንዴ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ልውሰዳችሁ። Let us just supplement this with the word of God of what we have just heard. If I could take you to Galatians chapter 3. No, 4. Galatians chapter 4. ቁጥር 1 እና 2ን ብቻ አነባለሁ። I'll be reading verse 1 and 2 only. ምን ይላል? ነገር ግን እላለሁ ወራሹ ሕፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆን ከቶ ከባሪያ አይለይም። ነገር ግን አባቱ እስከቀጠረለት ቀን ድረስ ከጠባቂዎችና ከመጋቢዎች በታች ነው የሚል ቃል አለ። Galatians chapter 4 verse 1. Now I say that the heir, as long as he is a child, differs nothing from a servant, though he be Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the father. እሺ እዚህ ጋር ወራሹ ሕፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆን እንደ ልጅ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆን እስከ ቀጠረለት ድረስ አንድ ሊማር የሚገባው የልጅነት መብቱ ላይ ከመሽከርከሩ በፊት አንድ ሊማር የሚገባው ህይወት ውስጥ ይገባል። ያም የምንድነው? የባርነት ህይወት ውስጥ ይገባል። የመታዘዝ ህይወት ውስጥ ይገባል። እግዚአብሔር ልጆቹን በመታዘዝ ውስጥ አሳልፎ ነው ወደ መብት የሚወስደው። ሃሌሉያ። So what we can understand from this is that before God leads his children into the life of to be an heir, before we are led to that part of our life to be an heir, to have that privilege, before that we have to go through that refinement of servanthood so that we may learn. And so through that filter we would learn obedience, and then after that we will be taken into being an heir. ልጅ ነው ወራሽ፣ ባሪያ አይወርስም። Because the child is an heir, but the servant is not an heir. ግን ልጁ ወራሽ እንዲሆን መጀመሪያ በባርነት ውስጥ ያሳልፏል። ልጅ መሆኑን ሳይክድ፣ ልጅ መሆኑን ሳይሰርዝበት ልጅ ነህ፣ ነገር ግን በመታዘዝ ውስጥ አልፈህ ባርነትህን አረጋግተህ ዜን ልጅ አርጌ አወርሰሃለሁ ይላል። እያንዳንዳችን የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን የመብዛት በሉት የመባረክ በሉት ቃል ኪዳን ከመሬት ተነስተን ከኢየሱስ ተወልጃለሁ ብለን ብድግ ብለን ወደ ወራሽነት አንሄድም። ወራሽነት ጋር እንደርሳለን፣ ግን በምን አልፈን ነው? በመታዘዝ በኩል አልፈን መታዘዛችንን ልክ ሲያበቃ እግዚአብሔር ወደ ወራሽነት ክልል ውስጥ ያስገባናል። We have to go through servanthood first. Think of it as maybe as a filter. We have to go through that servanthood before we start to claim our rights as a child. It still remains the fact that you are a child of God, but first you have to go through the servanthood. So that is to say,
before we start to say, I am a child of God, so we will multiply, God will bless us. Before that, first we have to go through that servanthood. በዛ በኦቢዲየንስ Through that obedience, we have to go through. በመታዘዝ ውስጥ ማለፍ ይፈልጋል። So God requires that we go through that obedience. መታዘዝ የሚባለውን ነገር ካልተለማመድ ነውና መታዘዝን ልጅ ሆነን ከጠላ ነው ወደ ውርስ ጋር አንደርስም። As a child, we ስለዚህ ወራሽ መሆን የምትፈልጉ ለምን ልጆች ከሆነን ምን እንደሆነች ነን። ወራሽ መሆን ግን አውቶማቲካሊ ልጅ እንደሆንክ የሚመጣ ነገር ሳይሆን ልጅ ሆነህ መታዘዝ ውስጥ ካለፍክ በኋላ then ወራሽ ትሆናለህ። ስለዚህ አጉል ልጅ ነኝና እኔ ወርሳለሁ ብትል አይሆንም። ወራሽ ከሆንክ መጀመሪያ በባርነት ውስጥ አልፈህ ከዚያም በኋላ ቪዛ ተመቶልህ በባርነት በኩል አልፏል፣ በመታዘዝ በኩል አልፏል ስትባል አሁን ልጅ ነህ፣ ወራሽ ነህ። So the requirement of God is that as a child, as a son, as a daughter, it's still required of us to obey. Even though we're an heir, we still have to obey. If we start despising obedience as a child, that is trouble. Because of that, before we get to that being a child, first we have to go through that filter, or think of it as a visa stamp. First we have to learn to obey as a servant, and then after you pass that test, after you can obey, then you got your stamp, now you're a child. ልክ እንደሱ ነው የሚለው። ይሄንን እኛም በእኛ ህይወት ውስጥ እንደሚከናወን ኢየሱስ ክርስቶስ ለማሳየት ምን አደረገ? ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማር። ከተፈጸመም በኋላ ምኑ ከተፈጸመ በኋላ መታዘዙ ከተፈጸመ በኋላ እስከ ምን ድረስ ነው ያውም የታዘዘው? እስከ ሞት ድረስ የታዘዘውን ያ በጣም ዲፕ የሆነ መታዘዝ ነው። ያንን ካለፈ በኋላ እንደ መልከጼዴቅ ካህን ነህ ብሎ ተሾመ ይላል። እቺ ቤተ ክርስቲያን መሾም የምትችለው አንተም መሾም የምትችለው ለውርስ መሾም የምትችለው ልጅ ነህ። ግን በምን አልፈህ ነው? በመታዘዝ ውስጥ አልፈህ ነው። ይህ ከተፈጸመ በኋላ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ እግዚአብሔር ማለ ይላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ነገሮቻችን አሁን ሁላችንም በኢየሱስ ስንጠመቅ በመንፈስ ቅዱስ ስንሞላ ልጆች ስለመሆናችን አልቋል፣ ተረጋግጧል። አሁን እየቀረ ያለው ወራሽነት ጋር ለመድረስ እየቀረብን ያለው ነገር ምንድነው? የምናልፍበት የመታዘዝ ህይወት። ያንን የመታዘዝ ህይወት ካለፍነውና ከፈጸምነው እግዚአብሔር ልጆች የሚባሉ የእግዚአብሔር ልጆች የሚባሉ ሊወርሱት ያለው ነገር በሙሉ እንዳለ እየተለቀቀ አንዱን ሳታመሰግኑ ሌላው፣ አንዱን ማመስግናችሁ ሳትጨርሱ ሌላው፣ አንዱን አመስግናችሁ ሳትጨርስ ሌላው እየተረባረበ ይመጣል። ሃሌሉያ። ግን ያችን ማለፍን So that's why what we've read, right, about Christ, right, it said, though he was a son, right, though he was a son, he had to obey. And not only obey, he had to obey even unto death, right? So after he went through all of that, then he was called as Melchizedek, as a high priest forever, right? He got appointed. Now he became an heir. So in that same way, for me and you, when we got baptized, right? When we got filled by the Holy Spirit, we are already marked as a child, right? But in order to be an heir, there's still one more test. We have to learn obedience. After we pass that, then we become heirs. ሰምታችኋል? Have you heard? ሰምታችኋል ወይ? Have you heard it? ሃሌሉያ ሃሌሉያ Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ነው መታዘዝ ይበልጣል የሚለው። መታዘዝ ትልቅ ቦታ አለው። That is why the word of God tells us, as we've read, right? To obey is better. That obedience has the greatest of places. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise be our God. የልጅነት ነገር በመታዘዝ ውስጥ ካላለፈ እንደውም ግራ ሊገባችሁ ይችላል፣ ልትሰናከሉ ትችላላችሁ። እንዴት ነው ልጅ ሆኜ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኜ
ይሄ ሁሉ ነገር ለምንድን ነው እኔ የማይሆንልኝ የሚል ጥያቄ ናላችሁን አዞሮ ጭንቅላታችሁን አሽከርክሮ እግዚአብሔር እኔን ባይወደኝ ነው ምናምን ብለን የምንቀባጥርበት ነገር ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ኖ ልጅ ሆነህ ይሆናል፣ ግን ልጅ ሆነህ በመታዘዝ ውስጥ ማለፍ አለብህ። እሱን ስትጨርስ ነው የልጅነትህ መብት የሚከበረው። As a child, it is very crucial. It's important that we learn to obey. Without that, we could even fall. We could even be led astray and be misunderstood because we start to think, I'm a child, right? Why is this happening in my life? I'm a child. Does not God love me? Right? That's a temptation. So we have to learn, right? First, we have to go through that obedience of no matter what. After that, then your privilege or your right as an heir, as a child, will start to get honored. But first, you have to learn obedience. እንዲያውም አሁን እኛውን በተለያየ አይነት መስቀልቀል ባለ ህይወት ውስጥ ስናልፍ even sometimes in our life when we go through a season of our life which is kind of chaotic, ምንድነው የምንለው? what do we start to say? ጌታ ሆይ እኔ ልጅህ አይደለሁም ወይ? We start to say, Lord, am I not your son? Am I not your daughter? or ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ ቦታ ነው እንደ ገብቼ እኔ ያልሆነ እምነት ውስጥ ገብቼ ነው እንደ እኔ ልጅህ ነኝ እያልኩ መፎክራ? Or am I in the wrong faith thinking that I'm your child? Am I in the wrong faith? ብለን ጥያቄ ምልክት ይፈጠርብናል። And then that question mark could be conceived in our hearts. የሆነ እዛ ጋር ትንሽ ይሄ እንደ ጊታር ምናምን ትንሽ ቲዩን ላርጋችሁ። So on that area, let me help you. Let me tune you as a guitar. Let me help you. መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እዚህ ጋር ስለ ክርስቶስ ምሳሌያችን ስለሆነ ከተቀበለው መከራ አጎረመረመ፣ ልጅነቱን ዳውት አረገ፣ ከተቀበለው መከራ ነቃና ምን ተማረ? መታዘዝን ተማረ። ስለዚህ የምንቀበላቸው መከራዎች እኛን ሊሰጡ ዲዛይን የተደረጉት ምን ሊሰጡን ነው? መታዘዝን ሊያስተምሩን ዲዛይን የተደረጉ ናቸው። ልክ እሱን ስንጨርስ እንወጣለን እንደገና ተመልሰን። ሃሌሉያ! በቃ ድክምክም ካልንበት እንደ ባሪያ ከተከረኮምንበት እንደገና we come out to act like the child of God። እንደዛ ነው የሚሆነው ያለው እንጂ ያ መከራው ዲዛይን የሆነው ለምንድን ነው? ለመታዘዝ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ እንጂ እኔ እግዚአብሔር ልጅ አይደለሁም እያን እንድንል አይደለም፣ እንድንማር ነው። ምን መታዘዝ? Amen. The scripture that we've read, right? Christ is our perfect example for this. As it said, what does it say? Because of the suffering that he has received, it says, right? He learned obedience. That's what it says, right? So in the same way, that suffering that we go through, think of it as maybe as an incubation, right? You're in this shell, right? Until you learn obedience. After you learn that obedience, then you come out of the shell and you earn your right as a child. Ara hallelujah balu. Say hallelujah. Ara hallelujah balu. Hallelujah. ስለዚህ እያንዳንዱ ከዛሬ ጀምሮ የምናልፍበት ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን question የምናደርገው ሳይሆን ምን የምንማርበት ነው? መታዘዝን የምንማርበት ነው። ምን የምንማርበት ነው? መታዘዝን የምንማርበት ነው። ስለዚህ ዛሬ ለሰይጣን ቦታ አንሰጥም። እግዚአብሔርንም የምንከስበት እግዚአብሔርንም question የምናደርግበት ምንም መንገድ አይኖርም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይባረክ። Praise be our God. So what we are going through, whatever suffering that we go through in our life, right? It is not for us to learn disobedience. Can you say with me, it is not? It is not.
It is not for us to learn disobedience, but rather it is for us to learn obedience. ኮምፕሌነርም እንድንሆን አይደለም። It is also not so that we may become complainers of God. እግዚአብሔርን ጥያቄ ውስጥ ልናስገባ አይደለም። It is not so that we start to question our God. እምነታችንንም ጥያቄ ውስጥ ለማስገባት It is አይደለም። not so that we start to question our faith. ልጅነታችን ጥያቄ ውስጥ መግባቱም It አይደለም። is not so that we start to question if we're a child. ምን እንድንማር ነው? But what is it for us to learn? ታዘዝን እንድንማር። But rather it is so that we learn to obey. ሃሌሉያ! Hallelujah. እግዚአብሔር ይባረክ። Blessed be our God. እንግዲህ መታዘዝ Obedience. እሺ ማለት አሜን ማለት ላይ ብቻ አያበቃም። And you know, obedience doesn't start and end by saying yes, okay. It doesn't. በአሜን አያልቅም። It doesn't end. Obedience does not end with amen. በሱን የምገላግላችሁ እንዳይመስላችሁ። Don't you think that you're gonna get a break by just saying amen? It's not እና easy. እዚህ አሁን ቸርች ቁጭ ብላችሁ አሜን ሃሌሉያ ስላላችሁ ስብከት ላይ ሃሌሉያ ታዘዋል አይባልም። Just because- ወጣችሁ ያንን አሜን ያላችሁበትን ነገር ስታደርጉት ምን ይሆናል? መታዘዝ ይባላል። Just because you are here listening to the word of God and you say amen or hallelujah, that doesn't mean that you are obeying. You have to go out into the world and act on what you have said amen to. Then your obedience is confirmed. አላችሁ? Are you with me? ይኸውላችሁ በአሜን አያልቅም። It doesn't end with amen. አሁን ሳኦል ሂድና አማሌቃውያንን አጥፋ፣ ወንዱንም ሴቱንም አጥፋ ብሎ ሲጠየቅ ሲነገረው ሲሰበክ ይኸው እብድ ያለ እልልታና አሜን ነው። አሜንን እልል ብሎ የሄደው When Saul, the king Saul, was given the commandment, or think of it as he was preached to, right? To go, to obey and destroy all of the Amalekites, right? He must have been dancing and jumping saying, amen, I'm going to do it. Hallelujah. ሃሌሉያ ብሎ ወጥቶ But he said hallelujah and then he went out. But ቦታው ጋር ሲደርስ when he arrived at the place, እነዛ የማይረቡትን ከሲታ ከብቶች ምኖች ሁሉ ካጠፋ በኋላ after he destroyed all of the skinny cattle, ከዚያ እንዲህ የሚያማምሩ ከብቶች በጎች አየ ማለት after he destroyed the skinny ones, now he saw the fatty rams, the fatty cattle. እነሱን ሲያይ When he saw them, እንደው አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ጭንቅላቴን ባርክ በሉ እስቲ once just say, Lord, bless my mind. Just say that. Bless my mind, Lord. በእግዚአብሔር በሉ Let me beg you, just lay your hands and say, Lord, bless my mind. አእምሮዬን ባርክ። Bless my mind. Hallelujah. ለምን እንደሱ አልኳችሁ መሰላችሁ? Do you know why I'm asking you to do that? እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የሆነ ነገር ሲያዝ አእምሯችን ደግሞ ሌላ ነገር ያዛልና። Because whenever God commands us to do one thing, our mind gives another commandment. እና እንትን ሎጂክ ጀመረ። እንዲህ እነዚህ እኮ አሁን ባላጠፋቸው ለእግዚአብሔር መስዋዕት አቀርባቸዋለሁ አለ። So his mind got activated, started to think new logic and said, you know, if I don't destroy the fatty ones, I can bring them to God and I can start offering them to God from the mind. እግዚአብሔር እንዴት ይሄንን ነገር ጠፋው? ድንገት ቢዚ ሆኖ ይሆን? Maybe he started thinking, how is it that God missed that? Maybe God was a little too busy, so I'm going to spare those ones. ከዚያ የተወሰኑትን ምንድነው ስሙ አስቀርቶ አመጣ። So he spared those fatty cattle and he brought them back. ያኔ ነው ቅድም የጀመርኩላችሁ እንደመነሻ የጀመርኩላችሁ ጥቅስ አንተ መታዘዝ ከመስዋዕት እኮ ይበልጣል የተባለው ያን ጊዜ። That is why the first scripture that I read to you, to obey is better than sacrifice. That's when that scripture comes to shine. ስለዚህ መታዘዝ አሜን ላይ የሚያቆም ሳይሆን አክሽን ላይ ነው የሚተገበረው። Therefore, obedience does not end by saying amen, but rather on action. ብዙ አሜኖች አሳልፈናል ቸርች ውስጥ። In church we have gone through many amens. ብዙ እልልታዎች ጉሮሯችሁ እስኪነቃ እናቶች እግዚአብሔር ይባርካችሁ እልል ብላችኋል። Mothers, may God bless you. You have gone through many joyful shouts until your throat run dry. አሁን ግን ከአሜንና ከሃሌሉያ ተሻግረን
But now we should pass over from amen and hallelujah to ወደ መታዘዝ ውስጥ መግባት አለብን። we have to pass over. አለበለዚያ በልጅነታችን ልንወርሰው ያለውን ነገር እናስቆያለን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁልጊዜ መታዘዝ ጋር ካልደረስን ወደ ውርስ አያመጣንምና። So now the time has come. We have to start to pass over from amen and hallelujah to obedience and to start taking action. Unless we start to do that, our rights, our privilege, our blessing as a child, we start to get delayed. We start to miss out. So it's better we start acting. Hallelujah. Hallelujah. አትፍሩ እንጂ አሜን በሉ። Don't be afraid. Say amen. እኔ እንዲሁ በአሜን ልኑር በቃ ቸርች እየመጣሁ አሜን ልበል ሌላውን ነገር እግዚአብሔር እያልን እንኑር ወይንስ እንድፈረው? ለመታዘዝ እንድፈር። Is it better for us to just choose to just come to church and just say amen, amen, and then go back home? Or should we start to dare and to start obeying and acting on the will of God? ቅድም አእምሮአችን ላይ እጃችንን ጭነን ጌታ ሆይ አእምሮዬን ባርክ እንበል አላልኩ? Earlier, did I not say, let us lay our hands on our mind and ask God to bless our mind? ለምን መሰላችሁ? You know why? አእምሮአችን ሁል ጊዜ ለእግዚአብሔር እንዳንታዘዝ ጠላታችን ይሆናል። The reason is our mind always becomes the enemy for us to disobey God. ወደ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 አንዴ ልወሰዳችሁ። Let me take you to the book of 2 Corinthians chapter 10. ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 2 Corinthians chapter 10. ከ3 ጀምርና አነባለሁ። I'll start reading from verse 3. በሰው ልማድ ምንም እንኳን የምንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም። የጦር ዕቃችን ሥጋዊ አይደለምና ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው። የሰውንም ሐሳብ በእግዚአብሔርም ዕውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን። ለክርስቶስም ለመታዘዝ አንዴ አሜን በሉ እስቲ። ለክርስቶስ ለመታዘዝ ምን እናደርጋለን? እሺ አሁን ታዘዙ ብለሃል ወንድም ደጉ። ለክርስቶስ ለመታዘዝ ምን እናደርጋለን ለሚለው ለክርስቶስ ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን። ታዘዛችሁም በተፈጸመች ጊዜ አለመታዘዝን ሁሉ ልንበቀል ተዘጋጅተናል። Amen. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, and having in readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. So it says here, what do we need to do to enter into? Yeah, we bring our thoughts and captives. Yes, bringing, this is the emphasis, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise be our God. ስለዚህ አእምሮአችን የሚያፈልቃቸው ሐሳቦች አሉ። So this is to say, our mind has thoughts that it brings forth. እና ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔርን ወደ አለመታዘዝ ውስጥ ነው የሚከተን ከለቀቅ ነው። So our mind has, it's like our mind has a will of its own, and if we set it loose, the thoughts that come out of our mind will lead us into disobedience of God. ስለዚህ የምንማርከው የምናስረው እጅ ወደ ኋላ የምንለው የራሳችንን ጭንቅላት። So our focus or our target is on the mind. Who do we need to capture, or who do we need to say raise your hands or hands behind your back? It's not somebody else, it's your own mind. It's not even devil. It's not even the devil. አንዴ እንተው ዛሬ ሰይጣኑን። Even today, Satan, leave him alone. ለእናንተ ነው የምሰብከው እንጂ ለሰይጣን አይደለም የምሰብከው። I'm preaching to you, not to Satan. ስለዚህ
እግዚአብሔርን እንዳንታዘዝ የሚያደርገን ምንድነው? አእምሯችን ነው። ከአእምሯችን የሚወጣ ሐሳብ ነው። ያንን እንማርካለን። ሃሌሉያ! እንማርካለንና ከዚያ እንዲታዘዝ እናደርገዋለን። እንደውም እንዲታዘዝ ብቻ አይደለም፣ ያልታዘዘበትን ዘመን እንዲበቀልና ሁለት እጥፍ እንዲታዘዝ እናደርገዋለን ነው የሚለው። So the question is, who is leading us to disobey? Who is responsible? Who is the troublemaker? It's our own mind. Therefore, the thoughts of our mind, we will lead it captive. We will capture it. But not only capture it, we will avenge our own mind for the times that we have spent disobeying God. We will even make up for it and serve our God. ይሄ ምንድነው የሚያሳያችሁ ወንድሞች? Brothers, what do you see through this? ምንድነው ያልኩት? አይን መግለጥ ምንድነው የሚያሳያችሁ? What did we learn earlier about opening our eyes? What do you see from that? ምን ትረዳላችሁ? What do you understand? ስለዚህ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን የምንታዘዘው ተሰምቶን ብቻ አይደለም፣ ወይንም ደግሞ ፊሊንጋችን ኦኬ ብሎን አይደለም፣ ሐሳባችን ዋው ብሎ አይደለም። ሐሳባችን ዋው ባይልም ልክ ይገባል። ታዘዛት እውነት እናንተ የራሳችሁን አእምሮ ለማሰር ትጨክናላችሁ። ዛሬ ሰይጣንን ብላችሁ በደንብ ነው በያተሰም ምትሉ የራሳችሁን አእምሮ ግን አስራችሁ ካፕቲቭ ለማድረግና የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዲፈጽም ለማድረግ ዛሬ ትወስናላችሁ። I mean, here's the thing about your mind, right? ወታደር መሆን ማለት ይሄ ነው። የክርስቶስ ወታደር ነኝ ብሎ ሰይጣንን እግዚአብሔር የቀጠቀጠውን በመስቀል ላይ ያጠፋውን ሰይጣን እናንተ ናችሁ፣ እኔ ነኝ። ይሄ ጭንቅላት ነው ለእግዚአብሔር መንግስት አደጋው። ስለዚህ እሱን ነው ዛሬ የእግዚአብሔር ልጆች ማርከው ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር እንዲታዘዝ የሚያደርጉት። ይሄ ነው ጀግንነት ማለት፣ ይሄ ነው ጉብዝና ማለት፣ ይሄ ነው ለእግዚአብሔር መሰጠት ማለት። Hallelujah. Amen. And here's the thing, the biggest enemy is your own mind. It's your own mind. And here's the thing, to obey is not about your feeling, because your mind, you might hear one commandment from God and your mind might say, yes, that makes sense, I'm going to do it, amen, right? But on another occasion, you're given a commandment and your mind might say, no, I don't want to do it, I don't feel like it, I don't feel comfortable, right? It's not about your feeling, it's about the commandment. So whether you feel like it or not, you have to do it. That is obedience. And then on top of it, right, leave Satan alone. You are a soldier of God. You're a warrior, right? So as a soldier, as a warrior, you go and fight. You go and fight and you have to overcome. የጦር መሳሪያችን ስጋዊ አይደለም የተባለለት ከባድ መሳሪያ ማለት ይሄንን አንደር ሰብጀክሽን ሊያመጣ የሚችል የእግዚአብሔር ጸጋ በእያንዳንዳችሁ ላይ ይሁን። So the armor of God, each and every one of you, you have the grace of God that can leave your own mind captive and obey God. ምንድነው የሚለው ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ሲናገር ምንድነው? እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ፣ እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ታውቁ ዘንድ በአእምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ። የጋ ነው ለውጥ መፈጠር ያለበት። ከማን እዚህ ጋር ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መሳሪያ ሁሉ የኛን አሳብ መማረክ ከቻለ ስለ ሰይጣን እኔ ግድ የለኝም። ለምን በኤፍራጥስ ያሉ አጋንንት አይወጡ? ለምን እንደው በየአገሩ ያለ የታሰረ አጋንንት ለመጨረሻው ዘመን የታሰረ አጋንንት አይወጣም? I don't mind about that። ይሄ እስከተማረከ ድረስ Amen, amen. In the book of Romans, the word of God, it says, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that which is good and acceptable, the perfect will of God, which is your reasonable service. So it's not about the worst of the devil coming out. That's not the concern. The concern is our own mind and captivating it.
ሃሌሉያ Hallelujah. ወንድሞች ሃሌሉያ Brothers, hallelujah. ወንድሞች ሃሌሉያ Brothers, hallelujah. ሃሌሉያ Sisters, መታዘዝ ይበልጣል to obey is better. መታዘዝ ይበልጣል To obey, it is better. እግዚአብሔር ይመስገን Praise be our God. ትናንትና ወንድም ወሰን የሆነ ነገር እየተናገረ ነበር Yesterday, Brother Wasan, he was telling us some things. ሁሉ ጊዜ ቦታ የለቀቀው ከኛ ህይወት ቦታ የለቀቀው ነገር በሌላ ነገር ካልተተካ አደጋ አለው የሚል ነገር እየተናገረ ነበር Yesterday, through Brother Wasan, we were learning about when we start to remove certain things in our life, be it sin or something, that empty, that void area, it needs to be exchanged for something else, right? ይሄንን አሁን የምናገረውን ነገር ስናገር በጣም ኢሞሽናል ያደርገኝ And what I'm about to tell you makes me deeply emotional. ቢያረገኝም እናገራል But even that's the case, I will still share it to you. እግዚአብሔር እስራኤልን ስሙኝ ስሙኝ ታዘዙኝ እያለ በተናገረ ቁጥርና እነሱ ባመጹ ቁጥር እንደዚህ ሆነ The number of times, the many times, the multiple times that God commanded the Israelites, hear me, hear me, hear me, and they continued and obey me. And obey me. He was saying, hear me and obey me. The Israelites continued to disobey. እና እንደዛ ሲያረጉ ባለመታዘዝ መቀጠል አልቻሉ listen ባለመታዘዝ ለእግዚአብሔር ባለመታዘዝ መቀጠል አልቻሉ So they started to continue disobeying and disobeying and disobeying, but they couldn't continue that disobedience forever. ለእግዚአብሔር አለመታዘዝን አልቀጠሉበትም They couldn't continue disobedience to God. ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ Do you know what it is? ላልሆነ መንፈስ አልፈው ተሰጡ Because of their disobedience, they were given up to an evil spirit. እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ Do you know what it is? እግዚአብሔር ያዘቻቸውን ለሞሎክና ለፍልስጤማውያን አጋንንት ሊትራሊ ለማረድ ለዛኛው በዚህ ልክ የሚታዘዙ ሆኑ What God has asked them to do and to obey was a very short list, very simple thing, but they couldn't disobey, and they kept on disobeying and disobeying and disobeying, and the result of that, the Israelites, they became obedient. They became, as a result of that, they became obedient to the foul spirit, even to the point of sacrificing their own children. አሁን ይሄንን ሰው ይታዘዛል ልጅን አንገት ላይ ቢላ አርጎ በየቀኑ አንድ ሁለት እያለ ልጆቹን ወደሚሰዋበት ነገር ይታዘዛል ለምን መሰላችሁ ለእግዚአብሔር ባልታዘዙበት መጠን ለማይረባ መንፈስ አልፈው ተሰጠው እግዚአብሔር ታዘዙኝ ካላት እችን ከመታከለው ፈጽሞ ሊጠበቅ የማይችል ነገር እንዲታዘዙ አልፈው ተሰጡ አለመታዘዝ ላይ አያቆምም አንድ ሌላ ገዢ ይጠራል እንግዲያውስ እኔ ማልገዛችሁ ከሆነ እግዚአብሔር መገዛት ውስጥ ከተናቸው Disobedience doesn't end with disobedience, as we have learned yesterday. It gets replaced with something. So they were incapable to obey the short list of God's commandments. They couldn't obey that. And because of that disobedience, soon they started to become disobedient to God. And as a result of that, they started to become obedient to evil spirits. How could a person sacrifice their own children today, tomorrow, one after one? How could anyone do that? So something gets exchanged as a result of that. It's always like that. Let him not surrender to that spirit.
እንዘርጋና can we all stretch forth our hands? ኢየሱስ አሳልፈህ አትስጥ። Don't give me up for that, Jesus. ኢየሱስ አሳልፈህ አትስጥ። Don't give me up for that, Jesus. ኢየሱስ አሳልፈህ አትስጠኝ። Don't give me up for that, Jesus. ታዘዝልሃል። I will obey you. አሳልፈህ አትስጠኝ። Don't give me up. አሳልፈህ አትስጠኝ። Don't give me up, Jesus. አሳልፈህ አትስጠኝ። Don't give me up. አሳልፈህ አትስጠኝ። Don't give me up. በምታይ አሳልፈህ አትስጠኝ። Because of my disobedience, don't give me up, Jesus. አሳልፈህ አትስጠኝ። Don't give me up, Jesus. አሳልፈህ አትስጠኝ። Don't give me up, Jesus. አሳልፈህ አትስጠኝ። ኢየሱስ አሳልፈህ አትስጠኝ። እንጮኻለን። ኢየሱስ አሳልፈህ We'll shout out to you. Don't give us up, Jesus. አንዴ ጻድቅ ጩኸት እንጮኻለን። ኢየሱስ ይስማል። Let Jesus hear us. Don't give me up, Jesus. Jesus አሳልፈህ Don't give us up, Jesus. ኢየሱስ አሳልፈህ አትስጠኝ። Jesus. አሳልፈህ አትስጠኝ። አሳልፈህ አትስጠኝ። አሳልፈህ አትስጠኝ። አሳልፈህ አትስጠኝ። አሳልፈህ አትስጠኝ። አሳልፈህ አትስጠኝ። ብዙ ነገሮች መንገድ ላይ አይቅሩብኝ ጌታ ኢየሱስ። ወደ ልጅነቴ መብት ልሻገር ጌታ ኢየሱስ። ወደ ልጅነቴ መብት ወደ ውርሴ ልሻገር ጌታ ኢየሱስ። ታዝዤ ወደ ውርሴ ወደ አንተ ወደ አዘጋጀህልኝ ቃል ኪዳን ጌታ ሆይ ልሻገር። ሃሌሉያ። Help me enter into my heir as a child. Help me to earn that right. ኦ ሃሌሉያ። ኦ ሃሌሉያ። ኦ ሃሌሉያ። ኦ ላያ ሃራላባራላባሻራላባራላባሳያ Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. ወገኖች My brothers, my sisters, ለእግዚአብሔር በመታዘዝ ላይ ሰይጣን ያስፈራራናል። You can't do it ይላል። Satan will start to add fear. He will start to scare us when we start to think about obeying God. He will start to tell us, you can't do it. አንዴ እስቲ በኢየሱስ ስም እንበል። Let us rebuke it in Jesus' name. የውሸት አባት ሰይጣን በኢየሱስ Father of lies, in Jesus' name. ልንገራችሁ፣ Let me tell you this. ብለን አይደለም የምንታዘዘው። We're not obeying because we have the capability or because we're capable. አምነን ነው የምንታዘዘው። We obey because we believe, not because of our capacity. ብለን አይደለም የምንታዘዘው። ሰይጣን ውሸታም ነው። ችለን እንደምንታዘዝ ያረግና አለመቻላችንን ደግሞ ያመጣና ስለዚህ አንቺ አትችልም፣ አንተ አትችልም፣ ይህንን የማይቻለውን ነገር ልሞክር ብለህ አትግደርደር ይለንና ተስፋ ያስቆርጠናል። ልንገራችሁ ምስጢሩን፣ ችለን አይደለም ለመታዘዝ እግራችንን የምንዘረጋው፣ አምነን ነው። And let Amen. ምን ሆነን ነው? አምነን ነው። እህቶች አምነን ነው። እስቲ አንድ ቃል ላንብብላችሁ። And we do things, or we obey God because we believe. I don't have the skills. I can't do that. That's the trick of the devil. So we obey because we believe, not because we're capable. ሮሜ ምዕራፍ 1 ጋር ልወሰዳችሁ። Let me take you to ቶሎ Romans chapter 1.
ቁጥር 5 verse 5. እርሱም ስለ ስሙ በአሕዛብ ሁሉ መካከል ከእምነት የሚነሳ መታዘዝ እንዲገኝ ጸጋንና ሐዋርያነትን ተቀበለ። Romans chapter 1 verse 5. Yes. By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name, among whom are ye also the called of Jesus Christ. ስለዚህ የምንታዘዘው እምነት ነው። አነሳሹ እምነት ነው። So we obey through faith. Faith is what activates it. ይቻላል በሉ እስቲ አንዴ። Say, it's possible. በኢየሱስ ሁሉ በኢየሱስ ሁሉ Through Jesus, all things are possible. Through Jesus, all things are possible. ምሳሌ ልስጣችሁ። Let me give you an example. ሳኦል Saul, ዳዊት እንዲሞትለት ፈልጓል። he wanted David to die. በቃ እሱን ከዓይኑ ፊት እንዲጠፋለት ፈልጓል። He just wants to remove David from his sight. He just wants to destroy him. ቅንዓት ሞልቶበታል። He's full of jealousy. ከዚያ እንዲህ አለው፣ Then he said this. ልጄን እድርልሃለሁ፣ He says, I will wed you to my daughter, David. ነገር ግን ለልጄ ማጫ የምጠይቅህ የ100 ፍልስጤማውያንን ሸለፈት ነው አለው። He said, I will wed you my daughter. Remember, Saul, he's jealous of David and he wants to destroy him. So what he said, you know, I'm going to wed you my daughter, but as a dowry, I want you to bring me the foreskin of 100 Philistines. አሁን ምን ያደርገዋል እሱ? Why is he interested in foreskins? ወርቅ አይደል? It's not gold. ጎተራ ውስጥ አይ He doesn't store it in his barn. ጠብሶ አይበላው። He's not going to deep fry it and eat it. ምንድነው ኢንቴንሽኑ? What's his intention? እነዚህን ሰዎች ለመግደል ሲሄድ ይሞትልኛል ብሎ His intention, his plan is when David goes to destroy them in the battle, he will die, likely. ግን However, ዳዊት እሺ አለ። However, David, he obeyed. He said yes. ለምን እሺ አለ? Why did he say yes? ተንኮሉንም እያወቀ Even though he knew the deceit in Saul's heart. ኢንቴንሽኑንም እያወቀ Even though David knew the intentions of Saul. እኔ አምላክ አለኝ አለና He said, it's okay, I have my God. አምኖ And remember, he believed. አያችሁ፣ መታዘዝ ምን ሲኖረው ነው መሰላችሁ? በጣም የሚያዝናናው እምነት ሲኖረው ነው። ሃሌሉያ! So you see, the thing is, our obedience will give us great comfort in our heart when we have faith. ከዚያ ተነስቶ በስነ ስርዓት ሄደ ማለት ነው። Said that, so after that, he rose up and he went his way. ኳ አርጎ 100ውን ይዞለት ነው። So he just slew the one, the second, the 100, and he came back. ዲው በእግዚአብሔር ይልቅ ነገሩን እቺ ተንኮል ናት፣ ይሄ እንዲህ ነው ምናምን ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ ካርታ ከምትጫወቱ እዛ ላይ ነገር ከምትሉ ታዘዙ። በእምነት እግዚአብሔር ይሰራል። So this is what I'm trying to tell you. Rather than you analyzing in your mind, is this the intention? Is it good? Is it bad? Rather than analyzing, just believe and obey, and God will do His work. አረ ሃሌሉያ በሉ። Can you say hallelujah? አልኳችሁ ለመታዘዝ በጣም አደገኛው ማን ነው? ይሄን ካላሰራችሁ ይረብሻል። ድሮ በብሉይ ኪዳን ሽጣጋ ልበላችሁ፣ ድሮ በብሉይ ኪዳን በግ ይታረዳል። መስዋዕት አይደል? ሰምታችኋል? የሚታረደው ለመስዋዕት የሚታረደው በግ ዝም ብሎ አይታረድም። መሰዊያ እንትኖች ማሰሪያው ሁክ አራት ሁኮች አሉ። ሄዶ በጉን ያስተኙና እንዳይረብሽ ሲታረድ እንዳይረብሽ ቀንዱን እዛኛው ላይ ያስሩታል። ከዚያም በኋላ በሰነ ስርዓት ቄሱ ያርዳል። ይሄ ጭንቅላታችን ካልታሰረ እንረብሻለን፣ ለመታዘዝ አንችልም። የእግዚአብሔር መሰዊያ ቀንድ አለውና እዛ ላይ ታሰሩ በኢየሱስ። Amen. So let me tell you this, for your obedience, the
The troublemaker, it's this. It's the mind. And let me tell you this, what happens in the Old Testament, right? In the Old Testament, you know, at least you've read or heard about how lambs were sacrificed upon the altar, right? So what they do in that time is you would have the altar, and on the edges of the altar, you would have like hooks. Right? So they would bring the lamb to be sacrificed, and as they're slaughtering the lamb so that it doesn't... Before they slaughter the lamb, what they do is they tie the horn to each corner of the hook. That way the lamb is not going to try to run away or give them trouble. It is hanged, it's not going anywhere. And then they will do the slaughtering. In that same way, our mind is the troublemaker. So we need to hang it to the hook so that it doesn't give us a problem. And let me tell you this, there's a hook for our mind in the Word of God. አረ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አሁን አብርሃምን እግዚአብሔር 25 ዓመት ጸልዮ ያገኘውን ልጅ ሰዋልኝ አለ። And now Abraham, the son, the child that he got after 25 years of prayer, God asked him, sacrifice him for me. ይህንን አሁን ማን ይታል? Who will obey such a commandment? ጌታ ሆይ እንደው 40 ጊዜ ቢናገርም ራሱ ወርድ እንደዚህ እግሩን እንዲህ ያደረገ አብሮ ቢልም እዚህ አሁን የሚታዘዝ የለም እንኳን አይደለም፣ ግን ፈታኝ ነው። ግን አብርሃም እንዴት ያንን አደረገው ቢባል ሮሜ ምዕራፍ 4 ሲናገረው እምነት አደረገው። እግዚአብሔር እንኳን ቢወስደው ቢሞት እንኳን ተመልሶ ሕያው ይሆናል ብሎ አመነ ይላል። ስለዚህ ነው የሶስት ቀን መንገድ ልጁ ሲያባባው ሆዱን እንዲህ ሲያረገው ዳዲ እያለ እንትን ሲለው ቀጥ ብሎ የሄደበት ምክንያት ያመን ነበር። የምንተዘዘው ስለምናመን ነው እንጂ ስለ ግዴታ አይደለም። That was a very tough commandment to obey for Abraham to sacrifice his son. Leave alone God communicating to him through a voice. Even if God himself is going to come and he's seeing God with his own eyes, right? It is very difficult to obey, right? But Romans chapter 4, it tells us how Abraham was able to do it. He did it in faith. He said, even if my son dies, he believed that God will resurrect him. So it's the faith. Hallelujah. Hallelujah. እውነት አሁን በዚህ ቃል ልደምድም። Let me conclude with this word to you. እዚህ ቸርች ውስጥ In this church, ዳላስን ጨምሮ including Dallas, መላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ including all the churches all over Ethiopia, በዓለምም ያሉ ተበታትነው ያሉ ቸርቾች including churches, እውነት በዚህ ወንጌል ላይ ያሉ including churches scattered all over the world that are in this gospel, in this truth. እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ግለሰብ ደግሞ ያንዳንዱ በሚሊዮን የሚቆጠር የኢየሱስ ልጅ And that's as a church, and then individually each and every one of you all over the world that are a child of Christ. የቃል ኪዳን ልጅ ነው። Each and every one is a child of the covenant. የቃል ኪዳን ልጅ You are a child of the covenant. ወራሽ ነው። You are an heir. They're an heir. እንደ ቤተ ክርስቲያንም As a church, እንደ ግል አንዳንድ የእግዚአብሔር ልጅ as a church, as well as an individual, each and every one of us. ምንድነው ልመናዬ? This is my prayer, ልመናዬ ማለት እናንተን የምለምነው or my request to you all is, ይሄ የመውረስ ነገር አይዘግይብን፣ አይቆይብን። በዚህ በመታዘዝ ውስጥ ቶሎ እንለፈና ውርሳችን ውስጥ እንግባ ብዬ እንዲሁ በእግዚአብሔር ስም ፊታችሁ ሆኜ እለምናለሁ። I want to beg you by the name of God, for each and every one of you, let us not delay our blessing as an heir. Let us just quickly go through that obedience and let us become the child of God and become an heir. Don't prolong it. Do not delay it. ውርሳችንን አናዘግየው። Let us not ኪዳናችንን አናዘግየው። መታዘዝ ይፍጠን፣ አለመታዘዝን እንበቅል። ከዚያም በኋላ እግዚአብሔር በልጅ ለመላ አሜሪካ ይፈጽም፣ ለመላ ዓለም ይፈጽም፣ ለእያንዳንዳችሁ ኢየሱስ ይፈጽም። Let us not delay our blessing, our covenant. Let us hasten. Let us run to obey God, and then let us claim our right. Let us receive our blessing as a child, as an heir
to all the churches, to Dallas, to Houston, to each and every one of us, let us hasten to obey God and become the heir. ጥቅስ አዛምጄ አጥንቼ አይደለም መሰብክላችሁ ጾሜ ጸልዬ እግዚአብሔር ለዚች ቤተክርስቲያን የሰጠኝ ቃል ማካፈል I'm not preaching to you by just finding scriptures that are matching. No, I'm sharing you this after much fasting and much prayer, and this is the message that God has given me to you. ስሙኝ Please hear me. እንሻገር Let us pass over. ወደዛ ትልቅ ውርስ እንሻገር Let us pass over into that great heir, that inheritance. ግን unfortunately there is no shortcut Unfortunately, there is no shortcut. የግዴታ በመታዘዝ አልፈን ነው ወደዛ መነስ We have to pass through obedience in order to inherit. We have to go through that. ይህን መናገር ስለነበረብኝ And I have to share this to you. ጨርሻለሁ I have concluded.